हेलो एवरीवन मु सुशांत आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिलामाने नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा होगा से परीक्षा आम जो रहा एनुअल एग्जाम सब्जेक्टिव सेक्शन प्रश्न उत्तर भिडियो देखा जहाँकि तुम बहुत हेल्पफुल हे। देख पाने यहाँ किसी स्कूल परीक्षा होता है से स्कूल ये प्रश्न गुड़िक आसी यहाँ तुम एग्जाम भी बहुत हेल्पफुल हे। तो चलो डेनु भिडियो स्टार्ट करवा। यही भिडियो केवल मुझे तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देवी जोटा तुम प्राक्ट कर यहाँ मुझे कहूनी तुम एग्जाम आसो किंतु ये ऑलरेडी एनुअल एग्जाम आसी किसी पिलांकर दैट्स व्हाई तुमर भी आसबार चांसेस रोचे। तो पिला माने एटा को प्रैक्टिस करनियो हैला। आउ ऑब्जेक्टिव सेक्शन रो वीडियो मु नेक्स्ट वीडियो रे दे देबी हैला। तो देखो सब्जेक्टिव रो तुमर प्रथम प्रश्न जोटा आसीथिला पिला माने तुम जानिछो 4 मार्क रो दुईटी आसीबो जोटा कि जीएससी देखि परछो। एठा कोन कहिछि आमे की परी एसीटोन और जलर मिश्रण रो परस्पर परस्पर को अलग करिपरिबा। एठारे क्यों तापमात्रा रे थर्मोमीटर पठनांक किछि समय पय स्थिर रहिला बुझाओ। एटे चित्र करबा कहिनी चित्र अनावश्यक लिखिछि तुम बुझेइबो। तो तापर रहिला किंबार देछि अणु कहिले कौन बुझ एक मौलिकर अणु और यौगिकर अणु किपरि गठित होइथाय उदाहरण सह बुझाई लेख बोलिकी देछि बुझीला जोटा भी गोटे भितर करने को कह जाइथिला। एटा जदि आसुछि एटा करिवो जदि एटा आसुनी आ एटा आसुछि ताले एटा जोटा भी गोटे ही करने को कह जाइथिला पिला माने बुझीला। एबे आमे जिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न को 1 नंबर रो ख देखिबा। 1 नंबर ख देख कोन कहिछि न्यूटन का गति नियम गुड़िक लेख एवं द्वितीय गति नियमर गाणितिक अभिव्यक्ति को प्रथम गति नियमर व्याख्या कर। एटार जदि आसुछि लिखिपार नचेत किंबार थिला शक्ति क्या कहुए गतिज शक्ति और स्थितिज शक्तिर संज्ञा लेख उच्च स्थान थिबा वस्तुर स्थितिज शक्तिर गाणितिक सूत्र निरूपण कर बोली कहुई जोटा भी गोटे भितर करने 4 मार्क थिला। एबे आम आसवा आम 2 नंबर देख कौन 3 मार्क 3टी आसो पिला माने एठार जमिति रही क देखिपारुच विसरण कौन क्यों पदार्थर विसरण हार सर्वाधिक एवं वायुमंडलीय गैस गुड़िक जल विसरित हेबारु कि असुविधा हेउछि दुईटी उदाहरण दियो। एटा जदि आसुछि करि परिबो किंबा देथिला रदरफोर्ड परमाणु मॉडल प्रस्ताव गुड़िक लेख बुझीला जोटा भी गोटे भितर करने को कह जाइथिला। तापर पिला माने 2 नंबर ख रे हमर कोन देखिबा वेग और परिवेग मध्य पार्थक्य दर्शाओ आउ किंबारे देथिला सार्वजनीन महाकर्षण नियम लेख दुईटी वस्तु मध्य थिबा आकर्षण बलर परिमाण जानिबा पई गाणितिक सूत्र निरूपण कर जोटा भी गोटे भितर करने को कह जाइछि। तापर पिला माने गरे थिला हमर देखिबा अल्ट्रासाउंड रो 3टी प्रयोग बुझाई लेख किंबा ध्वनि तरंगर 3टी लक्षण बुझाई लेख जेकोसी गोटे ए भितर जेकोसी गोटे तुमको करने को कह जाइथिला पिला माने। तापर पिला माने आमर देखिबा 3 नंबर जोटा 3 नंबर देख कौन कही 3 नंबर भी कही समस्त प्रश्न उत्तर दियो जोटा कि 2 मार्क 4टी अच्छे 2 मार्क करे देथिला वायुमंडल आर्द्रता बाष्पीभवन को किपरि प्रभावित करे एटा लिखिपार किंबारे थिला स्फटिकरण दुईटी प्रयोग लेख जेकोसी गोटे तुम लिखिपार ए जोटा आसूँ तुम लिखिपार बुझीला। तापर पिला माने खरे कही पॉली एटॉमिक आयन क्या कहुए दुईटी उदाहरण दियो किंबारे रही संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या कहुए दुईटी उदाहरण दियो जेकोसी गोटे तुमको लिखा कहुई बुझीला। तापर गरे देख कौन कही गोटे स्थिर गालीचा को हठात पिटिले से धूली झड़ी पड़े कहीं किंबारे देथिला नदी बा पोखरी ठारू समुद्र जल रे पहरिबा सहज कहीं। तो पिला माने ए दुईटा भितर कोटा भी आसूसी तुमको सेटा करि परिथांतो। तापर हमर नेक्स्ट प्रश्न जोटे थिला घ नंबर देख कौन कही 250 ग्राम रो 25% द्रवण प्रस्तुत पई केते ग्राम रो चीनी और जल दरकार हेबो एटा लिखिपार किंबारे देथिला गोटे घरे दिन को 100 वाट रो गोटे बल्ब 4 घंटा पई और 60 वाट रो दुईटी बल्ब 5 घंटा पई व्यवहृत हुए तेबे मार्च मासरे से घरे केते विद्युत खर्च हेबो बोली पचारिछि एटा तुम कैलकुलेशन करिकि लिखिपार। तापर पिला माने 4 नंबर देख 4 नंबर कौन कही एटा तुमर 4 मार्क दुईटी एटा लाइफ साइंस सेक्शन आरंभ होला बोधे। तो एटा देछि टाइफॉइड रोगर कारण लक्षण निवारण वर्णना कर एटा करि परिबो किंबारे देथिला शब्द प्रदूषण को किपरि नियंत्रण करबा जेकोसी गोटे तुमको लिखा कह जाइछि पिला जोटा भी आसुछि तुम माने लिखि परिबो। तापर खरे देखिबा खरे देछि स्नायु टिश्यूर गठन और कार्य लेख
କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭିତରୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖ। 3 ମାର୍କର 3ଟି ଏଇଟା ହେଲା। ନଗ୍ନବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦର 3ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ମଲୁସ୍କାମାନଙ୍କର 3ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମେ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ଏହାର ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଛ ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଖ ଦେଇଛି ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ରହିଛି ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଏକ ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏଠାରେ କେବଳ ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର କରିବ। ବୁଝିହେଲା। କେବଳ ଚିତ୍ର କରିକି ନା ଦେବ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ରୋଗବାହୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରୋଗ ସଞ୍ଚାରକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଲେଖ, ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 2 ମାର୍କର 4ଟେ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବରରେ DNA ଅଣୁରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ କେତୋଟି କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ସବୁଜ ସାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେଖିତ ପେଶୀ ଓ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 2ଟି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ। କିମ୍ବା ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କିଏ ଓ ଏହା କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ବ୍ଲୁମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ଅର୍ଜିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝାଅ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନର ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଦେଖ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଏହା କେବଳ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଜଏନ୍ କରିନେବ ଏବଂ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 9ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ରିଏଲ୍ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି 99 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା 6372065927। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମର ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଓନ୍ଲି 99 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।